बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। बंधु माने बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्यर एक नूतन मोड़ निबा पई जाउछि। आगामी 7 दिन मध्यरे आपणकर 3टी बड़ स्वप्न सत हेबो, तथापि सतर्क रुहंतु। राहु आपणकु 2टी गुरुत्वपूर्ण झटका देबाको मध्ये जाउछंती। एही 7 दिन मध्यरे आपण आपणकर जीवन रे किछि तिक्त सत्य आविष्कार करि पारंती। आजिर वीडियो आपणको पई एक दर्पण भाबरे कार्य करिवो। यह आपणकर भूल, आपणकर अस्तित्वर कठोर वास्तवता एवं आगामी सप्ताह रे आपणको पई अपेक्षा करिथिबा प्रमुख परिवर्तन गुडी को प्रकाश करिवो। बंधु माने एही 7 दिन पई आपण वर्ष वर्ष धरि अपेक्षा करिसंती। आपण मने मने भाबुथिले जे मोर समय केबे आसीबो, मोर भल दिन केबे आसीबो, मो जीवन रे सांत्वना एवं समृद्धि केबे वृद्धि पाइबो, अन्य मानक परि मु केबे निज पई नाम अर्जन करिवि, टंका रोजगार करिवि एवं खुशी पाइबि। तेबे बंधु माने ईश्वर आपणकर प्रार्थना सुनिछंती। मने रखंतु जेतेबेले ईश्वर दियंती सेतेबेले प्रचुर परिमाण रे दियंती एवं एबे एही समस्त आशीर्वाद आपणक जीवन रे आसीबाकू जाउछि। तथापि आपणको सतर्क रहिबाकू पड़िबो। जेतेबेले आपणकर जीवन रे खुशी आसी थाए, जे माने आपणको ईर्षा करंती, आपणक निजर परिसर भितरे लुचि रहितिबा आपणकर गुप्त शत्रु आपणक पछरे एपरि जटिल षडयंत्रर जाल बुणंती जे आपणकर खुशी आपणक पाखरे पहुंचीबा पूर्वरु ही अटकी जाए। देवी लक्ष्मी आपणकर द्वार देशरे पहुंची पारंती नाही। आपणकर ईर्षाळु एवं निंदुक माने आपणकर खुशी को खराब नजरे देखंती। एही 7 दिन मध्यरे आपण एपरि लोकंक ठारू निरापद दूरता रखिबा उचित एवं अत्यंत सतर्क रहिबा उचित। आपणकर गुप्त कथा किंबा आगामी सुजोग, आपणकर क्यारियर रे आपण जहा योजना करूचंती किंबा आपणकर जीवन संबंधी अन्य कोनोसी गुरुत्वपूर्ण विवरणी काहाकू कहंतु नाही। मने रखंतु राहु वर्तमान आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करूछंती। जेतेबेले से दान करंती प्रचुर परिमाण रे दान करंती, किंतु जेतेबेले से नियंती से सेही परि मध्य प्रचुर परिमाण रे नै जानती। वर्तमान सेही खुशी आसुछि, आपणकर भौतिक सुख मध्य वृद्धि पाइबो। राहु आपणक भितरे एक बड़ खर्च करबाको आग्रह सृष्टि करूछंती। अन्य शब्द रे एही 7 दिन मध्यरे आपण आपणक जीवन विषय हठात एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नै पारंती। एही निष्पत्ति जोंथिरे बहुत टंका खर्च होई पारे, किंतु आराम एवं विलास विषय मने रखंतु जे आपण केवल अन्य मानको प्रभावित करिबा पई टंका खर्च करिबा उचित नहे। मने रखंतु जदि आपण आज खर्च करूछंती तेबे सेही खर्च आपनको आगामी दिन रे बहुत कष्ट देबो। तेनु एही 7 दिन मध्यरे आपनको आपणकर टंका एवं आपणकर बैंक अकाउंट रे ताला पकाइबाको पड़िबो। कोनोसी प्रकार रे अजथा खर्च करिबा उचित नहे। आराम एवं सुविधा पाई खर्च करिबाटा ठीक, किंतु एपरि अत्यधिक खर्च करिबा उचित नहे। राहु आपणको मध्यरे एपरि भावना सृष्टि करिवो जे आपण निजको राजा भली अनुभव करिवे। आपण निजको विश्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति भली अनुभव करिवे। तथापि एही मनोभाव आपणको आपणक प्रियजनक ठारु दूरेई देबो। लोक माने आपणकर बुझी पारिबे नाही। आपणकर जेहेतु बिछा राशि अटे, तेणु आपणकर चिंताधारा आपणक परिवारर सदस्य, बंधु किंबा संपर्कीयଙ୍କ सह क्वचित समान हुए। आपण एका आपणक रास्ता रे चालिबाकू चेष्टा भल पांती। एका कहिबार अर्थ हेउची जे आपणकर मानसिकता एपरि जे एहा अन्य मानक सहित खूब कम मिसी थाए। तथापि आपण प्रायतः अन्य माने कोन कुहंती ताहा सुनंती। विशेष करी आपण आपणकर प्रियजनक कथा सुनंती। आपण बहुत कम निज हृदयर कथा सुनंती। वास्तव रे आपण केबे भी प्रकृत रे आपणकर हृदयर इच्छा प्रति ध्यान देई नाहंती। उदाहरण स्वरूप जेतेबेले आपण किछि गोटे पोशाक किनिबाकू मार्केट को जानती, आपण कहार मतामत खोजंती, आपणकर पार्टनर कर, आपणकर निजस्व पसंद आउ आपणको पई कोनोसी मूल्य रखि नाही। तथापि एही 7 दिन मध्यरे आपणको प्रत्येक विवरणी प्रति अत्यंत सतर्कता अवलंबन करिबाकू पड़िबो। तेणु एही 7 दिन कोन हेबो मु आपणको विस्तार भाबरे कहिबाकू जाउछि। तेबे ता पूर्वरु आपण माने प्रथमे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने राहु एबे आपणकर चतुर्थ भाबरे गोचर करूछंती।
चतुर्थ भावटी को समस्त प्रकार भौतिक सुखर भाव बोली माना जाए। तो एठारे आपण को बहुत समय धरी द्वंद्व एवं अस्थिरता देखा देउछि। एहा आपण को हठात सांत्वना प्रदान करे एवं हठात किछि आपण को ठारो छड़ाई नि जाए। यह व्यतीत आपणकर ऋण गृह एवं शत्रु गृह अर्थात षष्ठ भावरे मंगल एवं बुधंकर संयोग सृष्टि होइछि। आपण को एही परिस्थिति विरुद्ध रे मध्य सतर्क रहिबाको पड़िबो, कारण एही समय आपणकर विरोधी माने सक्रिय होउछन्ति। यह सहित शुक्र मध्य राशि परिवर्तन करिवे, जहाँ आपणक जीवन रे एक चमत्कार नूतन परिवर्तन आनिछि। एही परिवर्तन आपणकर संपर्क उपरे गभीर सकारात्मक प्रभाव पकाउछि। जदि आपण प्रेम करूछन्ति, आपणकर प्रेम जीवन रे पूर्वरु किछि समस्या लागि रहितिला, कोनोसी प्रकारर मतभेद मनांतर लागि रहितिला, से सब एबे दूर होइजिवो। आपणक मध्यरे भल पाइबा आपणकर आभा एवं शक्ति एपरि सकारात्मकता विकिरण करिवो जे आपणकर शत्रु माने मध्य एबे आपणकर कथा सुनिबे। समस्ते आपणकर प्रत्येक निष्पत्ति को ग्रहण करिवे। तथापि मने रखंतु जे एबे भी आपणको किछि सतर्कतार आवश्यकता रहुछि, कारण वर्तमान केतु मध्य नक्षत्र रे अवस्थित एही विशेष घर आपणकर भाग्य को नियंत्रण करे। तेणु बंधुगण, जदि आपण एही समय मध्यरे टिके सतर्कता अवलंबन करंती, तेबे सब किछि चमत्कार भाबरे सामना को आसीबो। एही वीडियो रे म आपणको केउ हठात झटका अनुभव आपण करि पारंती एवं आपणकर केउ स्वप्न सत हेबाकु जाउछि से विषय रे समस्त विवरणी देबाकु जाउछि। तेणु बिछा राशिर व्यक्ति विशेष माने वर्ष वर्ष धरि आपण जो भूल करि आसुचंती ताहा पुनरावृत्ति करिबा बंद करंतु। यह व्यतीत मन रखंतु जे एही 7 दिन मध्यरे आपणको अत्यंत सतर्कतार सहित चलिबाकु पड़िबो। प्रत्येक पदक्षेप को बहुत चिंता करि नेबा उचित। मु आपणको कहिबी जे केउ भूल गुड़िक एड़ाइबाकु पड़िबो एवं आपण केउ प्रतिकारमूलक पदक्षेप नेबा उचित। तेबे बंधु माने एही 7 दिन मध्यरे आपणक मध्यरे खर्च करिवार आग्रह सृष्टि हेबो। आपण आपणकर स्वप्न पूर्ण करिबाकु चेष्टा करी आराम एवं सुविधा पाई खर्च करिबाकु इच्छा करिवे। आपणकर आराम पाई एक दृढ़ पसंद विकसित हेबो। आपण आलस्यर शिकार हेबे। आपण सोइबा एवं विश्राम नेबा पाई एक अत्यधिक इच्छा अनुभव करिवे। आपण एक विलासपूर्ण जीवन शैली लोभ करिवे एवं एथि पाई कोन आवश्यक? टंका। टंका अत्यंत जरूरी। आपण आपणकर संगृहित संचय खर्च करिवे। एहा व्यतीत जदि आपणक पाखरे पांठीर अभाव अछि, तेबे आपण आपणकर आराम एवं विलास पाई ऋण मध्य नै पारंती। आपण एक ऋण नेबाकु चिंता करि पारंती एवं वास्तव रे आपण एक सुरक्षित करिबा सहज पाइबे। आपण उच्च सुध हार रे ऋण नै पारंती, किंतु परे जेतेबेले सेगुडी को परिशोध करिवार समय आसीबो, सेतेबेले बहुत असुविधार आपण सम्मुखीन हेबे। आपणकर मन एते विचलित होइजिवो जे आपणकर निकटतर केही जने प्रियजन आपणको भल परामर्श देले मध्य आपण ताहा सुनिबे नाही, कारण राहु आपणको मध्यरे अहंकारर भावना सृष्टि करिथिबे। राहुर प्रभाव सूचाई दिए जे आपण ब्रह्मांडर केंद्र, अर्थात आपण भाबिबे जे मु ही सब किछि, मु ही बहुत बड़, तेणु मोर अन्य काहा कथा सुनिबा आवश्यक नाही। एही मानसिकता आगामी 7 दिन मध्यरे आपणको पाई अत्यंत क्षतिकारक साब्यस्त होई पारे। तेणु सतर्क रुहंतु। एही समय मध्यरे आपणकर टंका कोनोसी स्थान रे निवेश करंतु नाही। जदि आपण आराम एवं विलास रे खर्च करबाकू चाहंती, तेबे केवल एपरि स्थान रे करंतु एवं एपरि परिमाण रे करंतु जोठारे टंका हजिगले मध्य आपणको पाई कोनोसी फरक पड़िबो नाही। एहा परे मंगल एवं बुधंकर एक संयोग सृष्टि हेउछि। एहा सहित शनि वर्तमान निजर स्व नक्षत्र रे गोचर करूछंती। जेतेबेले शनि निजर स्व नक्षत्र रे गोचर करंती, तांकर शक्ति यथेष्ट तीव्र होय एवं शनि एही नूतन शक्ति आपणकर केउठारे प्रयोग करूछंती? पंचम भावरे। तो पंचम भावटी एबे आपणकर सम्मान रे वृद्धि आनिबाकू जाउछि। जो माने पूर्वरु आपणको सम्मान देउ नथिले, आपणक कथार गुरुत्व नथिला, वर्तमान से माने आपणको सम्मान देबा आरंभ करिवे। आपणकर कथार गुरुत्व रहिबो, मतामतर गुरुत्व रहिबो, कारण जेबे भी शनि दुर्बल स्थिति रे थांती सेतेबेले एही परि होई थाए। आमठारो निम्न पद किंबा स्थितिर लोक माने मध्य आमको चैलेंज करि थांती। एहा व्यतीत आपणकर जीवन साथी आपण जहा परामर्श देइथिले से ताहार ठीक विपरीत करुथिले। से माने आपणकर अर्थात आपणकर जीवन साथी आपणकर भावना को बुझी पारु नथिले।
ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ତଥାପି ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଏପରି ଭାବନା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, କାରଣ ଶନି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଏବଂ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ଧରି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ? ଆପଣ କେବଳ ଏହାକୁ ଭୋଗବିଳାସ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାରରେ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ କେବଳ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଘଟି ନଥିଲା। ଆପଣ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରି ଭାବନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବିପରୀତରେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାମ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁକ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବନାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବ। ଆପଣ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଛା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଜଣେ ମହିଳା, ତେବେ ଆପଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢୁଥିବା ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିବାକୁ ଏକ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏପରି ଜଣେ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯାହା ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକୃତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆଚରଣ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏକ କଠୋର ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସର ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଏକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଛବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଟିଳତାରେ ଫସାଇ ଦେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ଯେପରି, ଆପଣ ସେଇଭଳି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱଭାବ କେବଳ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ରାତି ଫେରିଆସିବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେବ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗୁରୁ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କରିବାର ସମୟ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଗୃହରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ସମୟ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଦୂରତା ହାସଲ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ଏବେ ଆପଣ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କେତୁ ମଧ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଦାନ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବହୃତ ପୋଷାକ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୃପାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଗୃହରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।